foyi waliyala min b'a yira k'a fɔ ŋaniya bɛ u la ka kalata labɛn i n'a fɔ u tun ye a layidu don cogoya minnu na maa yɛrɛ t'a dɔn kalata ninnu bolodalen bɛ u bolo ka bila don min na nin si jate dɔɔnin tɛ CEDEAO jamanatigiw u segira u ka kumakan kan k'a fɔ wajibi bilen dɔ bi Mali faamaw ma don min fɔra kalataw kɛli la a don bɛ se ka labato cogo min o tɛ dɔwɛrɛ ye février kalo tile 27 nata Mali fanga ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamanatigi kalata olu bɛ se ka kɛ cogoya minnu na u ye a ɲini Mali camancɛ fanga a ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Mali ka se ka segin sariya minɛ kɔnɔ fanga d'Afrique kɔfɛ o hukumu de kɔnɔna la u y'a ɲini diɲɛ selikɛnɛ ni o tɔnba fɛ o fana ka fɛɛrɛ gɛlɛnw olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u bɛ se ka hakilinatigɛ sɔrɔ cogo min k'a fɔ Mali fanga tigilamaw u bɛ se ka wajibiya bɛɛ kɛra fɛn min kan n'u y'u bolonɔ bila gafe la k'u kale k'u siɲɛ o kan k'a fɔ k'u bɛ kalata kɛ a don na Mali fanga gɛrɛntɛ bɛ se ka ɲɛsin u ma u bɛ se ka wajibiya a nɔgɔnni fɛ u ka se ka don o da fɛ cogoya minnu na diɲɛ selikɛnɛ ni ka CEDEAO dɛmɛ o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka waleya Mali fanga kan cogoya minnu na n'i ye jateminɛni kɛ CEDEAO jamanatigiw tun ye hakilina dɔw ta septembre kalo tile 16 tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni o ye farafina tilebiyanfan masakɛw u ye hakilina ta ɲangini bere ka yanga ka laban ka gosi an ka jamana camancɛ fanga a ɲɛmaaw olu kuncɛ la maaw u kelen kelenna ɲangini tara ka ɲɛsin u ma ani bolofaraw ni cɛkɛbulonw ani jamakulu ɲangini tara ka ɲɛsin olu ma Mali camancɛ fanga maa o maa bɛ ɲɛmaaya la a kɔnɔna la fangabulon fɛn fɛn bɛ Mali ko fɔ ɲangini bere a wolola nin bɛɛ kunna ka bɔ CEDEAO jamanatigiw o yɔrɔ la o dɔrɔn tɛ a kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ka denbaya u musow u denw u mɔdenw a ɲangini bere a wolola o kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen fana kun o dɔ ye jumɛn ye communiqué min ni CEDEAO jamanatigiw ye a forobaya o ye perepelatigɛ di kɛ ɲangini bɛ tali kɛ fɛn min kan ni kulu fɛn kelen-kelenna fɛn fɛn tɔgɔ fɔra a si tɛ se ka bɔ Mali da fɛ bilen ka se jamana wɛrɛ la o banna pewu kabako nafolo bɛ a fɛn fɛn bolo bankiw la diɲɛ ɲɛfɛ o fana i jigi bɔ o kan nafolo kɔni bɛ tɔgɔ la sa nka i jigi bɔ a kan dɔrɔmɛ e tɛ se ka bɔ banki la bilen o banna pewu ni ɲangini ni minnu bɛ ka ko fɔ a bɛ daminɛ don jumɛn sini ka jan kabi kunu a ɲangini a baara daminɛna CEDEAO jamanatigiw o kɔfɛ u ka min ye commission président CEDEAO jamanatigiw ye a ɲini u fɛ u ka jateminɛ kɛ hali bi k'u ɲɛmada hali bi Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw nin kɔfɛ fɛn min fɔr'u ye n'u ma don a da fɛ ɲangini wɛrɛw olu ka jateminɛ yanni décembre kalo n'o ye kalo kura cɛ u bɛ se k'o fara ɲangini tɔw ka cogo min ka se ka camancɛ fanga a sigi a kunbere kan u y'u bolonɔ bila gafe minnu na k'u kale k'u siɲɛ u bɛ se ka u kumakan bɔ a sira fɛ cogoya minnu na o kɔfɛ CEDEAO jamanatigiw u ye a ɲini farafina kelenya tɔnba fɛ ni o ye Union africaine ye diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba ni o ye Nations unies ye ani ka ɲini Mali yɛrɛ jɛ bɛ Mali ni jamana fɛn fɛn cɛ n'o o ye Faransiw Amérikiw diɲɛ jamana bɛɛ ani ka taa se tɔnba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni jɛ bɛ olu ni Mali cɛ u ka jɛ ni nin hakilina ye u k'u bolo don CEDEAO kɔrɔ yaasa nin hakilina min taara a bɛ se ka waleya Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw olu kan cogo min gɛrɛntɛ la yaasa u bɛ se ka don u ka bɛnkan da fɛ cogoya minnu na CEDEAO jamanatigiw o kɔfɛ u ka ciden min tun bɛ Mali kɔnɔ ni Mali faamaw ye o gɛn kɔsa in na u y'a jira k'a fɔ u b'o fana kɔniya fo ka se a dan na a ma bɛn o ma a kɛra hukumu kɔnɔ min sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn u b'a ɲini Mali camancɛ fanga a ɲɛmaaw fɛ u ka to sigi ka fɔ hakilina kɔnɔ u ka sabali u ka to baaraɲɔgɔnya o hakilina kɔnɔ u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yaasa nin camancɛ fanga in a bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ la cogoya minnu na Guinée politiki ko kibaruya la CEDEAO u da donna o kuma fana na o senfɛ CEDEAO segira a ka laɲini kan k'a fɔ min ye président Alpha Condé ye ale min bɛ sɔrɔsiw bolo minnu ye fanga dafiri u k'a bila a nɔgɔnni fɛ k'a sɔrɔ u ma kuma wɛrɛ ɲini olu da o kɔfɛ u y'a ɲini Guinée fanga kura tigilamaw olu fɛ
k'a fɔ ko min ye u y'a yira k'a fɔ min ye Guinée faamaw ye baara minnu kɛ kɔsa in na u y'a mɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko charte taara yen transition bɛna boli charte min kan u y'a kuma mɛn gouvernement premier ministre sigira k'o kɛ jamanaden gansan ye min tɛ sɔrɔsi ye gouvernement fana sigira sen kan CEDEAO ko a ye nin bɛɛ kɔlɔsi a ye nin bɛɛ mɛn u bɛ min ɲini Guinée camancɛ fanga o ɲɛmaaw fɛ sisan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan teliya la baara minnu bɛna kɛ ani kalata bɛna kɛ don min na ka kɛɲɛ ni CEDEAO jamanatigiw ka décision talenw ye u k'o sɛbɛn bɔ joona ka di CEDEAO ma a nɔ bonni fɛ yaasa ka dɔn transition u b'a fɛ a ka kuncɛ don min Mali ko kuma ani Guinée ko kuma nin bɛna kɛ a damasigi wɛrɛ ye décembre kalo tile 12 nata CEDEAO jamanatigiw ka bɔ olu yɔrɔ la o bɛ sɔn ka k'a dama kuma ye Ala k'an ka jamana a kisi k'a tanga kunnafoni an ye nin sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko le sort Kajabasum ni gouvernement blalen et sous mandat de dépôt gouvernement de transition à cause de Rassan Damandama Assimi Goïta tsega voyager Shogal tsega voyager gouvernement CNT Ami Ato Makelente Yimi tsega voyager Encore gouvernement blala Kasola sous mandat de dépôt par la CEDEAO à la défamée. En balmao, nous sommes bobali d'eau, au louteni kolodon. Anyabou la konoshuto mokambela, la shogel badon une décision émise. CEDEAO et haklitigia dodike, nan na embargo sigi jamana kan directement. Avec fokame ka jamana de un tonyon. CEDEAO bɛna t'o tiɲɛ sɔrɔ embargo ɲan'u ka sigi jamanadenw kan u y'a sigi fanga kan a misali telima ye jumɛn ye n'i bɔra i ka so kɔnɔ ka taa i sigiɲɔgɔn fɛ yen ka to o musow bugɔ k'o den fitininw bugɔ mɔgɔw b'a fɔ ko i tɛ malo da e ma se ka taa masi bugɔ fo muso ni denmisɛnninw nka n'i ye dutigi ta ka taa bila kaso la komi muso ni denw balo sirilen bɛ ale la ale bɛ kaso la donc i ye dutigi tɔɲɔ i ye dudenw fana i y'olu tɔɲɔ nka i ma s'o ma c'est exactement comme ça jamana faamaw tɛ se ka voyager a kuma kɔrɔ ye di nin ye Mali bilalen kɛlen ye dɛngɛrɛfɛ ye diɲɛ kɔnɔ français ministre Musoni ye bɔli min kɛ a tun y'a soda o kɔrɔ ni Ala ma jan kɛ an bɛ kule la ko balo sɔngɔ yɛlɛla an bɛna fɔ ko ja ni dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila cɛ an b'a fɔ ko hali bi an tun bɛ alijinɛ kɔnɔ sisan de an ye gɛlɛya ɲɛna an balimaw Ala ka jamana kisi u tɔɔrɔ ma tout ça pour faire plaisir à l'empereur Shogel Maliens ka ça c'est pas leur problème ko an ka ji kalan min ko an ka kɔngɔ muɲu ko Mali kura de daminɛtɔ filɛ nin u yɛrɛ bɛ ka miliyɔn cɛ k'u kɔngɔ fa villa kuraw étage kuraw bɛ ka poyi transition ma kura nalenw ta don badenw hinɛ banna koyi nin babu kelen na kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a yira k'a fɔ CEDEAO jamanatigiw ka nin sigi kɛnɛ kan jamanatigi 6 olu de tun bɛ yen an bɔra k'u tɔgɔ fɔ aw ye sisan communiqué laban na CEDEAO jamanatigiw ye a yira k'a fɔ Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw ye sɛbɛn de kɛ ka di CEDEAO ma k'a fɔ ko olu tɛna se ka jamanatigi kalata kɛ février kalo nata i n'a fɔ u tun y'a layidu di ka kɛ sɛbɛn ye cogo min Mali faamaw ye nin bataki de di
CEDEAO jamanatigiw ma. O kɔfɛ CEDEAO jamanatigiw ye yira k'a fɔ nin ye jigilatigɛ ko ye. Baara foyi tɛ yen ani ŋaniya foyi tɛ yen min sabatira n'o b'a yira i la k'a fɔ ko ŋaniya dɔ bɛ Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw la k'a fɔ k'u bɛ kalata kɛ a don ko fɔlen na. O sababu la CEDEAO jamanatigiw u tun ye kangari minnu da Mali fanga tigilamaw ye k'a fɔ a ye na ni sɛbɛn ye kalata bɛna kɛ don min a ka na ɲɛfɔ an ye an ka jate laban o ye octobre kalo tile 31 tɛmɛnen ye. O don tɛmɛna sɛbɛn ma d'u ma. O kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw la sibiri ka ja dori nɔngɔ ye a tɛ fara transition kuntala janya kan. Don min fɔra février kalo tile 27 nata ko jamanatigi kalata ka kɛ. CEDEAO tɛ don wɛrɛ dɔn ni o tɛ wa bɛ to o cogo la. CEDEAO ko u bɛ kangari da Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw ye kosɛbɛ de. U bɛ wele bila u ma u ka baara kɛ joona ka Mali bɔ kunfɛta la ka segin sariya minɛ kɔnɔ ni jamanatigi kalata ye. U bɛ wele bila diɲɛ seleke naani tɔnbaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Mali fanga tigilamaw bɛ diyagoya ka don nin dafɛ cogo min. Kunnafoni dafali don an y'a sama ka bɔ gafe min kɔnɔ an k'a ma ko l'indépendant.